Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini saya mau coba shoot out tentang multiband kompresor. Eh, Kali ini saya ada 5 plugin. Ada UAD multiband, ada Ozone Dynamic multiband, ada Waves C6, ada Wave Linear multiband, ada Mac DSP ML8000. Coba kita lihat uh, per item atau per produk. Di sini saya ke website UAD mengenai UAD Multiband. Precision Multiband ini adalah plugin lama yang cukup oke. Intuitive compression expanding and gating for mixing and mastering. Oke. The Precision Multiband plugin for UAD Specialized Mastering Tool provide 5 spectral band, ada 5 band, compression, expand, gate can be chosen separately. Oke, simple control katanya. Use the Precision Multiband for everything from complex dynamics control to simple de-essing. Oke. Oke, sebelumnya saya buka ininya dulu, chat. Oke. Oke. Ini UAD, tampaknya cukup straightforward. Kita ke Isotop punya multiband, Ozone. One of the most powerful module in Ozone. You can shape this module to shape the dynamic of your mix. Up to 4 band, ada 4 band. Of analog model compression, limiting atau expansion. Bisa terpisah modul khusus. Global control, bisa global control langsung 4 bandnya berarti atau individual. Di sini ada adaptive release seperti yang Dynamic EQ kemarin. Jadi kalau kita adjustment setelah kita EQ-nya kita geser titiknya, dia ngikut geser juga rilisnya. Simple band, all band display. Oke, toggle between all band. Bisa link band tadi, adaptive release nih. Oke, kita lihat. When adaptive release is on in the dynamic module, it will automatically adjust the release time of the compressor. Based on the peak factor of a signal. If a transient signal is detected, the release time is scaled to be shorter for less popping. Kayak auto release gitu ya. Kalau lebih transient dia lebih rilisnya bisa lebih cepat. Dual release. If sustained note is detected, the release time is scaled to be longer. Dia bisa in all band, in single band view. View-nya auto gain makeup ya. Terus detection mode-nya bisa peak, RMS atau envelope. Peak, when this option is enabled, ozone detection circuit looks at peak level at the incoming signal. RMS, when this option is enabled, ozone look at the average level of the incoming signal. RMS detection is useful when you're trying to increase the overall volume level without changing the character of the sound. RMS ini yang saya pilih untuk shootout ini. Envelope mode behaves much like RMS mode but with some key advantage unlike RMS. Envelope mode produce even level across all frequency. Lebih rata. Parallel, bisa paralel juga. Adjust the style to control. Ada dry wet-nya. Bisa paralel multiband kompresor berarti per bandnya. Attack release standar nih. Ada MS processing, metering, detection filternya. Detection filternya berupa curve.
Oke. Ada gain reduction trace-nya. Oke, ada meternya. Kita ke wave. Sangat populer wave C6. Dulunya C4 dan multiband dynamic. Akhirnya diupdate jadi C6 jadi 2 band floating ya. Jadi kayak kombinasi antara multiband dan dynamic EQ seperti ini. Karena bisa yang dua bisa seperti dynamic EQ. Tapi lagi-lagi serupa tapi tak sama mindsetnya. Barangkali kalau dynamic EQ lebih ke dynamic compression with crossover point, tapi kalau multiband maksud saya, kalau dynamic EQ lebih ke EQ yang bisa di style dynamic ya. Oke, wave, konsep, terminologi. The C6 has 4 middle bands connected by crossover region plus 2 additional floating band. Okay. This can be used. Okay. The dynamic line present a real-time overview of your EQ changes. Ada dynamic line curve-nya. The dynamic line will reflect the shape of the EQ you have applied. Okay. Ini interface-nya untuk C6. Ada bisa eksternal juga, sidechain. Oke. Dynamic floating band kiri kanan yang hitam. Ini master controlnya. Ini khasnya wave di linear MB. Habis ini juga ada. Dia ada global, automatic release, manual release, behaviornya electro opto, ininya soft to hard. Ada sidechain mode-nya split atau wide. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk wave C6. Nah, ini ada temannya, wave linear multiband, disebut mastering ini karena latensinya luar biasa tapi soundnya juga spesial. Jadi di linear MBI ini kita lihat apa notes yang menariknya. The linear MB evolved version of the basicnya dari C4. Find the linear dia ada tambahan feature upgrade dari yang C4 punya multiband awalnya. Jadi 5 band, compression, expanding, limiting each band separately. Nah, ini yang item kedua, linear phase crossover, allow true transparency when the split is active but idle. Okay. The only effect is pure delay with no coloration of any sort. Okay. No coloring ya. Lin MB is equipped with the option of automatic makeup and gain trim. Adaptive threshold behavior, achieve most effective and transparent multiband processing. Oke, kita lihat apakah ada fitur-fitur yang lain. Multiband dynamic, dia bisa eliminate intermodulation effect ya. Oke, linear phase, nah ini dia kuncinya, linear phase crossover. Kalau aktif tapi idle, fixed amount of delay, dia kalau idle nggak berubah sama sekali katanya, confirm. Kalau yang multiband yang lain artinya yang C6 maksudnya dia idle-nya aja udah berubah ya karena ada crossover point-nya. Adaptive threshold and demasking. Nah, ini ada feature yang nggak ada di C6. Kalau ada yang loud sama soft berbarengan, the loud sound has some masking. Dari research. The linear multiband provides a way for each band to be sensitive to energy. Oke, jadi yang kalingan itu bisa lebih when the energy is in the masker band is
Oke, thresholdnya bisa compensate ya. Introduce less attenuation. Oke, kalau ada yang ketutup, berarti yang bagian ngecengnya thresholdnya dia otomatis kendor supaya yang kehalingan itu soundnya bisa terdengar ya maksudnya. Letting the sound in each band come out as loud as clear as possible. Oke. Fiturnya nih operation basic, auto makeup sama. Oke. Saya rasa cukup. Kita lanjut ke wave. Nah, ini menarik sebenarnya, nggak actual multiband kompresor ya. Dia lebih ke limiter. Artinya di sini ada 8 band. Tapi di ujungnya dikasih limiter full band. Nah, tapi 8 bandnya ini seperti multiband kompresor, tapi behaviornya barangkali lebih gesit ya. Karena mindsetnya nih approach-nya lebih ke limiting, walaupun bisa di setel, ada nih rilisnya juga, fokusnya mau gimana. Oke, kita lihat sekilas. The ML8000 Advanced Limiter is the next generation of limiter technology using two completely separate stages. Dia two stage ya, ada multibandnya, ada ini. Saya bahas yang lebih ke multibandnya. Multi-stage and multiband peak detection and limiting, oke. Unique limiter nih. Step function instantly, oke. Double processing. Basically dia lebih ke limiter walaupun multiband, oke. Barangkali kita lanjut ke sessionnya, coba kita dengar ya. Kita tes audionya bypass semua tanpa plugin, drum dan bass. Kita coba buka yang WAD ya. Oh ya, sebelumnya kali ini parameternya cukup sama. Kalau yang kemarin dynamic saya banyak compensate lagi karena karena EQ kurvanya beda-beda Q-nya. Oh ini kompresor base-nya, jadi attack release-nya bisa sama, rasio segala macam. Di sini saya coba kompres yang bass atau low, ada low mid sama high-nya, jadi mid range-nya enggak. Untuk low dan low mid kurang lebih attack-nya 50 millisecond, rilisnya 250-an, rasionya sekitar 4 ya, baru di makeup gain dikit 2-3 dB. Yang low sama low mid sama low, baru yang high attack release-nya lebih cepat, 20 ms attack, 60 ms release, ada makeup gain juga. Oke, coba kita dengar yang WAD ya. More weight, bypass aja. Paling berat WAD deh, jadi begitu bypass sama engage ada latency-nya. Engage ya, bypass. Lebih hidup langsung ya. Oke, coba kita ke ozone. Oke, barangkali di WAD kita cek di sini. Kalau secara grafik, dia ada all button, berarti kalau all yang dipencet dia untuk semua band. Di sini ada modenya, kalau all juga sama untuk semua band. Compress, expand gate, lebih ke compress, ini threshold, semua parameter ada all atau individual ya. Dia 5 band, di sini low-nya, low mid sama LF. Oke, basically simple. Saya gunakan yang linearnya ya. Yang minimum phase-nya agak aneh dengarnya, nggak biasa. Lebih oke yang linear. Oke. Coba kita ke ozone ya.
mid sama treble ya. Bypass. Ini adaptive release, ada makeup gain ya. Kalau AB nya lebih enak ya, dia nggak ada latency. Oke, bypass sekali lagi. Ini C6 ya. Ada master sectionnya. Saya pilih yang octo ini, tapi ininya hard ya. Ya oke. Bypass. Jadi drumnya. Bassnya kayak nggak berasa, nggak kena, cuman drumnya aja jadi lebih punch. Oke, next kita ke yang linear. Ini agak beda soundnya. Bypass. Treble-nya khas kalau Lin MB ini. Phase free, cuman dia alter sound. Ya ada yang suka, ada yang tidak ya, linear. Ini bypass. Oke. Kita ke Mac DSP. Di sini saya nggak bisa shelving karena basicnya dia bell semua nih 8 band. Ya kira-kira lah ya. Kita coba. Menarik. Oke. Oke, sebelumnya low bandnya itu cut off-nya 80-an. Terus low midnya cut off atasnya di sekitar 400 ya. Terus saya lihat lagi. Sekitar ya 400, baru yang treble-nya cut off-nya di 4 kilo ya. Jadi dari 400 ke 4 kilonya coba nggak dikompres gitu. Jadi lebih treatment sub, bass sama treble ya. Barangkali kita coba cepet AB supaya lebih jelas. Ini bypass. Wade. Oke, sip. Ozone. C6. Linear. Treble-nya coba saya kurangin. Langsung kebuka banget ya. Padahal crossover-nya sama. Coba saya kurangin gain-nya high-nya. Langsung kebuka banget. Max DSP. Seperti biasa Max DSP dari yang Dynamic Mix kemarin, impresinya low mid-nya dia agak
apa kotor teman, ya dapat feel analognya kali ya. Untuk some case cocok. Oke, saya coba lagi. Udah wade. Oke, ozone. Berasanya lebih hard kalau ozone. C6 cukup forgiving ya. Oke, lane NB. Oke, ML Nick DSP. Oke, saya rasa cukup shootout multibandnya. Kalau ada yang mau komen, silakan. Terima kasih.